जय जगन्नाथ बंधु आपण मानंकु समस्तंकु मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवद्वीप रे रुहे आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत करुछि आजिर श्रीखोल पाठरे। ताहले बंधु आज आमे श्रीखोल पाठरे कोन शिखिबा? आज आमे शिखिबा गोटिए भजनर बाजणा। गोटिए भक्त वीडियो रे कमेंट करी रिक्वेस्ट करिछि एई गीत रे कोन बाजिबो, सेई गीत तार ना कोन? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताहले एई गीत रे कोन बजाइबे? वीडियो को शेष पर्यंत भलो भाबरे देखंतु, भूलिबे नाही। कृपा करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ताहले बंधु एई गीत रे काहार बा भजनी ठेका अति सहज सरल मंत्र शिखिबाकू 2 मिनिट लागिबो, किंतु वीडियो को बहु बार देखिबे ताहले कोन हबो? जो मंत्र आपण 2 मिनिट रे शिखि जिबे सेई मंत्र गीत रे बाजिले किपरि सुनिबाकू लागे तार अनुभूति करिबा पाई वीडियो को बहु बार देखिबाकू पड़िबो। हाँ, मंत्र आसी गला। कोन लेखा अछि? 2टा लाइन। हाँ, कोन लेखा अछि? धी ता धी धिना, तापरे नाना नाखी खिना। आसंतु प्रथमे मंत्र शिखिबा, तापरे गीत गाई बजाइबी। तापरे एई मंत्र को बहु प्रकार करी भजन कीर्तन रे किपरि बजांती ताहा शिक्षा देबी। हाँ, धैर्य पूर्वक भलो भाबरे देखंतु। प्रथमे मंत्र शिखिबा, प्रथम लाइन प्रथम स्टेप धी ता धी धिना। ए जे धी गुटे आंगुली मझिरे उड़ेई की बजेइबे। धी ता धी धी ना। ना ता गुटे आंगुली मझिरे उड़ेई की बजेइले हबो। कोन हबो? ता एवं ना। ताहले धी ता धी धिना। आया पर द्वितीय लाइन नाना नाना। बेले बेले केते गुडी को भक्त बा मोर छात्र अछंती निज बुद्धि लगेई दियंती। ना ना एई रकम करिवे नाही। एई 2टा ना गुटिए मात्रा रे बाजिबो। आ बाजिले किपरि सुनिबा को हबो? किपरि किपरि एई रकम। ताहले नाना तापरे कोन? ना ना हैला। ते एबे आसंतु मंत्र बजौछि धी ता धी धिना। तापरे नाना नाखी धिना। आ एटा गीत रे किपरि बाजिबो? ताहले आसंतु गीत गाई बजाई आपनको देखाउछि सुनाउछि, भलो करी सुनंतु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एटा कोन थिला? पिकअप केमिति बाजिबो? ध्यान पूर्वक देखंतु। 4टा अंगुली एई रकम रखिकी धा एको साथी रे बजेइबे। किपरि लागिबो? गिथिन। ए ताक किपरि बजेइबे? ए 4टा अंगुली खुलिकी उड़ेइकी धा एको साथी रे बजेइबे। ताहले कोन हबो? गिथिन
ତର୍ଜনী ଠେକା ଏବଂ ଏଇ ପିକଅପ୍ ବଜାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଧୀତା ଧୀ ଧିନା ନାନା ନାଖି ଖିନା ଧୀତା ଧୀ ଧିନା ନାନା ନାଖି ଖିନା ଧୀତା ଧୀ ଧିନା ନାନା ନାଖି ଖିନା ଧୀତା ଧୀ ଧିନା এই ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କଣ ଏଇ ଗୀତରେ ଏଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନା ବହୁ ବହୁ ଗୀତରେ ବଜେଇବେ କିପରି? ଆଉ ଯଦି ଗୀତ ମଧ୍ୟମ ଗତି ହେଲା, କେହି ଜଣେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ହରିନାମ ଗାଇଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ଏଇଟା ବାଜିବ ନା ଧୀର ତାଳ ବାଜିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହରିନାମ ଯଦି ଡବଲ ହେଇଗଲା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବଜେଇବେ କିପରି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ହରେ। এই চাল্লা। তাহলে বন্ধু এই ଥିଲା মন্ত্র। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ এই ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ୟାକୁ ବହୁ ପ୍ରକାର କିପରି କରିବେ। କାନ ଖୋଲିକି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବେ। କିପରି? ଯେପରି এই ମନ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ଧୀ ତା ଧୀ ଧିନା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ ନାନା ନାଖି ଖିନା। ଏବେ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। আর চেঞ্জ কলে কোন বজাইবে? প্রথম লাইন চেঞ্জ করিবে। তাহলে কোন চেঞ্জ করিবে? নানা, তারপরে নাধি ধিনা। এই যে নানা নাধি ধিনা, আর তারপরে দ্বিতীয় লাইন সেম টু সেম নানা নাধি ধিনা। আর শুনিবাকু কিপরি লাগিব? নানা নাধি ধিনা নানা নাধি ধিনা নানা নাধি ধিনা নানা নাধি ধিনা। বাস या परे आउ कोन चेंज करिवे? केही केही अछंती एई परिका बजांती। कोन? प्रथम लाइन कोन थिला? धी ता धी धिना। एटा को चेंज कर देबे किपरि? धाना नाधी धिना। ये धाना किपरि बाजिबो? गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी धा एको साथरे बजेइबे। ताहले धाना नाधी धिना। तापरे द्वितीय लाइन सेम टू सेम नाना नाधी धिना। आ एटा गीतरे किपरि बाजिबो? धाना नाधी धिना नाना नाधी धिना धाना नाधी धिना नाना नाधी धिना। एई रकम बाजिबो। ताहले गोटिए मंत्र तीन प्रकार हे गला। ताहले प्रथम कोन थिला? कान खुलिकी सुनंतु। मु कौन कही? प्रथमरु मंत्र शिखिबाकू 2 मिनिट लागिबो, किंतु ताकू अनुभूति करिबाकू जे एई मंत्र गीतरे बजाइले सुनिबाकू किपरि। सेटाकू अनुभूति करिबा पई वीडियो को बहुबार देखिले यार अनुभूति हबो। तापरे आपण जणे विद्वान हे जिवे, बादक हे जिवे। आ नहले मंत्र शिखिबा को केते समय? ताहले बंधु एबे ध्यान पूर्वक सुनंतु। 3 प्रकार कली एई मंत्र। प्रथम कोन थिला? धी ता धी धिना, तापरे नाना नाखी खिना। आ द्वितीय नाना नाधी धिना नाना नाखी खिना। आ तृतीय धाना नाधी धिना नाना नाखी खिना। এই তাহলে গোটে গীতরে এই তিনোটি মন্ত্র বজাইলে বাহাদুর ভক্ত মানে কহিবে, আনন্দ পাইবে। তাহলে বন্ধু এই থিলা আজির
ପାଠ। ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ବା ତାଳର ଗୀତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବଜାଇ ପାରିବେ। ଯେପରି ଓମ୍ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଏ ଚାଲିଲା। ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଦେବ ସବାରି ଏଇ ଚାଲିଲା। ମା ତୁମେ ଜଗତର ସାହା ଏଇ ଚାଲିଲା। এইটাକୁ କୁହନ୍ତି ବାବାଜୀ ମାନେ ଝୁଲା ତାଳ। ଏଇ ବାଜାକୁ ବଜେଇଲେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏମିତି ଝୁଲି ଝୁଲି ନାଚନ୍ତି। ଏଟାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି କାହାର ବା ଭଜନୀ ଠେକା। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ମୃଦଙ୍ଗ ପାଠ। କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମବାର ମୃଦଙ୍ଗ ପାଠ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମବାର ବା ପ୍ରଥମ ଦିନ କଣ ଶିଖିବେ? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଇ ଲଭ ମୃଦଙ୍ଗ। ସେଟା ହେଲା ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ଲେସନ 1 ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଯିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ମୃଦଙ୍ଗ ପାଠ। ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ପାଖରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ପାଠ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଲେଖିକରି ବା କଲ୍ କରି ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।